ہیں لیکچر نمبر 7 حصہ دوم تحفیظ الحدیث۔ تحفیظ الحدیث کے تحت ہمارا باب ہے اسلام دین امن و رحمت۔ کل ہم نے اس پر حدیث نمبر 6 پڑھی تھی، آج ہم حدیث نمبر 7 پڑھیں گے۔ اسلام دین امن و رحمت، حدیث نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما عن عبد اللہ بن، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں حرف جارہ ان ہے شروع میں، لہذا بعد میں آنے والے اسماء ان سب کے آخر میں جر آئے گی، وہ سب مجرور ہوں گے۔ ان عبد اللہ بن، ان عبد اللہ بن، ان عبد اللہ بن عمر، ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی حرف انا داخل ہوا ہے تو یہ ما بعد کو نسب دیتا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کل کی حدیث پاک میں بھی حرف انا آیا تھا شروع میں، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، اور یہ جب بھی کسی کلمہ کے اسم کے شروع میں آتا ہے تو ما بعد کو نسب دیتا ہے، یعنی اس کے آخر میں زبر آتی ہے، جیسے ان النبیہ، ٹھیک ہے، ان النبیہ، یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کو خود سے یہ چیزیں جاننے، پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان رسول اللہ، ان رسول اللہ، یہ لام پر جو زبر آئی ہے، رسول اللہ نہیں پڑھا ہم نے، رسول اللہ، یہ اس انا کی وجہ سے ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من حمل من حمل من حمل من حمل علینا السلاح علینا السلاح من حمل علینا السلاح فلیس 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 منا فلیس منا فلیس منا فلیس منا فلیس منا فلیس منا۔ پھر سے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ اچھا، یہاں پہ آج میں ایک چیز آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، میں ترجمہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ کسی باجی نے مجھ سے یہ 2-3 مرتبہ کوشچن کیا ہے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم پڑھنا چاہیے یا وسلم پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنا چاہیے یا وبارک وسلم پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم، اے اللہ، صلی علی بھیج، تو یہ فعل امر ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ اے اللہ تو اپنے حبیب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ تو جب اللہ سے عرض کی جائے گی تو فعل امر استعمال کرتے ہوئے صلی، اللہم صلی، اسی طرح آخر میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں وبارک
वबारिक वसल्लिम, वबारिक वसल्लिम, ये कलिमात पढ़े जाएंगे, वबारिक वसल्लिम। यानी शुरू में भी फ़ेल अमर है, आखिर में भी फ़ेल अमर आएगा। बरकत अता फरमा और सलामती भेज, सलामती नाजिल फरमा, वबारिक वसल्लिम। और जब आप पढ़ते हैं सल्लल्लाहु तो ये फ़ेल माजी है, सल्लल्लाहु ये फ़ेल माजी है, ठीक है। तो फ़ेल माजी में जब आप आखिर में कलाम पढ़ेंगे, कलिमात पढ़ेंगे, तो उसमें फिर आप वबारिक वसल्लिम नहीं पढ़ेंगे, वबारका। आखिर में भी फिर आप फ़ेल माजी के मुताबिक ही कलिमात पढ़ेंगे, वबारका वसल्लमा, वबारका वसल्लमा, ठीक है। फिर सल्लमा में भी लाम के ऊपर ज़बर आ जाएगी और वबारका में भी रा के ऊपर ज़बर आ जाएगी। यानी फ़ेल माजी के मुताबिक फिर आगे कलिमात भी फ़ेल माजी ही इस्तेमाल होंगे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारका वसल्लम। बहुत शुक्रिया। आइए अब तर्जमे की तरफ। मेरे ज़हन में आ गया था अचानक तो मैंने कहा मैं साथ ब्रीफ करता चला जाऊँ। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हम मुसलमानों पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं। जिस शख्स ने हम मुसलमानों पर हथियार उठाया, हम से मुराद मुसलमान, जिसने हम पर हथियार उठाया, तो हम पर से मुराद मुसलमानों पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं। इस हदीस पाक में दो मज़ामीन बयान हुए हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर असलहा उठाने वाले को उम्मत से खारिज फरमाया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर असलहा उठाने वाले को उम्मत से खारिज फरमाया है। ये आप देखते हैं मुआशरे के अंदर खवारिज का नाम आप सुनते हैं, और हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली आपने इस पर फतवा भी दिया और बड़ी तफसील के साथ आपने पूरी उम्मत को इस फितने से आगाह भी किया कि जो पूरी उम्मत को ये फितना अपनी लपेट में लिए हुआ था और असलहा के ज़ोर पर मुसलमानों को कत्ल कर रहा था, उसका पूरी दुनिया के अंदर तदारुक किया गया और उसका ख़ात्मा किया गया। ये वो लोग हैं जिनको इस हदीस पाक के अंदर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडिकेट किया है कि जो मुसलमानों पर असलहा उठाता है वो उम्मत से खारिज है, यानी इनको खारजी भी कहा जाता है। खवारिज का लफ्ज़ वो इसी हदीस मुबारका के मुताबिक है, मन हमला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, जो हम यानी मुसलमानों पर हथियार उठाए वो हम में से नहीं हैं, यानी वो इस्लाम से खारिज है। और दूसरा इस हदीस पाक में मज़मून बयान हुआ है, मुसलमानों को खौफ ज़दा करने वालों से लाताल्लुक़ी का ऐलान फरमाया गया, यानी उनका इस्लाम से, दीन से, हम से यानी मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो मुसलमानों को खौफ ज़दा करे, उनको हिरासा करे, बम ब्लास्टिंग करे, मस्जिदों का अमन तबाह करे, मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाए, ठीक है, उम्मत के जान व माल को ख़तरा को नुकसान पहुँचाए, उस शख्स का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिहम्दिल्लाहि ताला ताफ़ीज़ुल हदीस पर आज हमने हदीस नंबर 7 पढ़ी है और इसमें जो मज़ामीन बयान हुए हैं उनको भी आपके सामने ब्रीफ़ कर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस पाक की सही मानों में तफ़ीज़ करने, इसके मानी व मतालिब को समझने, याद करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।